सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ब्रेकफास्ट हूँ मोर देख जोटा कि ओडिया घर सब फेमस ये हूँ पिठा पिठा এটা হচ্ছে আরিসা পিঠা जोटा कि आपण मैंने जानते कि सब आरिसा पिठा कोटी घी पिठा भी कहते এটা হচ্ছে আমার চাউলরে তৈরি হচ্ছে মুড়কিটা এটা भी সেমতি কোটু তৈরি এটা भी চাউল বেসন রু তৈরি এটা এটা হচ্ছে হলদি পত্রর পিঠা অদিନରେ মনে করতে মানে যা ঘরକୁ ଯାଇଥିଲେ না যে जो পিঠা পাইলে সে পিঠা নেইকি আসছি ঘরু যেহেতু মানে হস্টেলে রହୁଛୁ তো এই जो পিঠাটা আরিসা পিঠাটা মানে ইয়ার খଳିটা ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ ইয়ার जो टेस्टଟା ମାନେ ମୋ ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସିଏ ଯେମିତି ବନଉଥିଲା ନା ତା ଖଳି ତ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠୁ ତା ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇନି ଟେଷ୍ଟ ୱାଜ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପିଠା ମୁଁ ମାନେ କାହା ପାଖରୁ ବି ଦେଖିନି କିଏ ଗୋଟେ ବନେଇଥିବାର ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି ସିଏ ଯେମିତି ବନେଇଥିଲା ସେମିତି କାଶ କେହି ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାର ବଟ୍ ସେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସେ ପିଠାକୁ କେବେ ଖାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ ଦେଖିବା ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି କେବେ କାହା ପାଖରୁ ବି ଯଦି ନିଜେ ବି ବନେଇ ପାରିଲି କେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ତାର ଦେଖିବା ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୋଡ଼ ପିଠା टेस्ट बाकी ठीक अच्छे बट जो खड़ी कौन गोटे प्रोब्लेम अच्छी समस्त जोटा कि ता भाई हो पारे एमनी अच्छे हल्दी पत्र पिठा बेस हल्दी पत्र पिठा मत खाए कहीं हल्दिया हल्दिया मत लगे और मस्त एवं ब्रेकफास्ट डेली मिल जाओ आत्मा को शांति मिल जाओ टाटा बाय बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल थैंक यू।